ताल्लुकात हद से तजावुज़। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है, बदले में 5 शराइत पेश कर दी। प्रेस टीवी के मुताबिक आला ईरानी ओहदेदार का कहना है कि जंग अपनी शराइत पर और अपने वक्त पर ख़त्म करेंगे। ट्रंप को जंग के खात्मे का तयन करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ने तनसीबात का हट जाना और दोबारा जंग शुरू न करने की गारंटी भी मांग ली। 15 नुकात हद से तजावुज़ करार। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वाशिंगटन को 5 मुतालबात पेश कर दिए। ईरानी टीवी से गुफ्तगू में ईरानी ओहदेदार ने कहा, जंग अपनी शराइत और अपने वक्त पर खत्म करेंगे। सदर ट्रंप को जंग के खात्मे का तयन करने की इजाजत नहीं देंगे। सालिस के जरिए पैगाम भेजा है कि हम अपना दिफा जारी। ईरान ने जवाब में अपनी 5 शराइत भी पेश कर दी। ईरानी ओहदेदार ने कहा, जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों और कत्लेआम का खात्मा है। अमरीका अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी तस्लीम करे। ईरान को जंग से होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। तेहरान के साथ साथ दीगर मज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ भी जंग खत्म की जाए। ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू न करने की गारंटी दी जाए। शराइत पूरी होने तक दिफाई ऑपरेशंस जारी रहेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने जंग बंदी का 15 नुकाती मुसविदा पाकिस्तान के जरिए तेहरान पहुँचाया था, जिसमें ईरानी एटमी प्रोग्राम का खात्मा और मिसाइल प्रोग्राम महदूद करने समेत दीगर नुकात शामिल थे। 15 नुकात से मुतालिक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मुज़ाकरात से मुतालिक बहुत से मफरूज़ात हैं, लेकिन जब तक सरकारी ऐलान नहीं हो जाता इंतज़ार करें। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन लेविट की मीडिया टॉक। कहा, ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। ईरान ने हकीकत तस्लीम ना की तो अमेरिका सबसे बड़ा हमला करेगा। अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो सदर ट्रंप मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। ईरान के खिलाफ बुनियादी मकासद हासिल करने के करीब हैं। ऑपरेशन को 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल कर रहे हैं। तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद तेल और गैस की कीमतें कम होंगी। अमेरिका के साथ सिफारतकारी का तजुर्बा तबाहकुन रहा। 9 माह में 2 बार मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला किया गया। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। यकीन है पाकिस्तान के इरादे नेक है। पड़ोसी मुमालिक मुमकिन नताइज के बारे में फ़िक्रमंद है। हर कोई किसी न किसी तरीके से सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि हमारी मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी और ना ही साबिका निज़ाम बहाल होगा। खित्ते के मुस्लिम मुमालिक जान लें कि अमेरिका इनके दिफा में एक गोली नहीं चलाएगा। मारूफ सहाफ़ी क्रिस्टिन अमानपुर ने अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात का बयान झूठ करार दे दिया। कहा, बातचीत अभी शुरू नहीं हुई। व्हाइट हाउस ने ऑफ द रेकर्ड मुज़ाकरात ना होना तस्लीम किया। दूर दूर तक मुज़ाकरात का इम्कान है, ना कोई मीटिंग शेड्यूल हुई। ईरान इसे फेक न्यूज़ कहता है। ईरानी कहते हैं कि मुज़ाकरात इसी सूरत में मुमकिन है कि सबसे पहले बमबारी बंद की जाए। खित्ते में अमन के लिए जारी कोशिशों पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रबता। सफारती कोशिशों से आगाह किया। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की मजम्मत की और मुमलिकत से मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। खित्ते में जंग के शोले बुझाने का मिशन। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एतमाद में ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। पाकिस्तान की हालिया अमन कोशिशों से आगाह किया। एक बार फिर सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वजीर आजम ने गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर सऊदी क़यादत को सराहा। यकीन दिलाया, पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क के साथ खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ ने जंग के फौरी खात्मे और अमन की बहाली पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा, आज मुस्लिमा में इत्तेहाद और हम आहंगी की पहले से ज्यादा जरूरत है। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को बताया, पाकिस्तान ने फरीकैन के साथ तामीरी सिफारती राबते किए। कशीदगी में कमी और इख्तलाफात को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। चीन ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत कर दी। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा, जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात की कोशिशें अहम इक़दामात हैं। चीन कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। मशरक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम और समुद्री रास्तों की बहाली आलमी बरादरी के मुफाद में है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि चीन खुद भी मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। खित्ते में तमाम फ़रीक़ों के साथ राब्ते बरकरार हैं। जंग बंदी कराने में पाकिस्तान तनहा नहीं, चीन भी शामिल। तुर्की और सऊदी अरब की भी हिमायत हासिल है।
پاکستان کی کوشش ہے کہ ایران اور سعودی عرب کا براہ راست ٹکراؤ نہ ہو. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں گفتگو. کہا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا کردار قابل ستائش. امریکہ کو بھی اعتماد ہے کہ ہم درست بات کر رہے ہیں. پاکستان کی اس وقت ایسی پوزیشن ہے کہ ایران کا بھی پورا اعتماد ہے. ڈاکٹر صاحب بھی تعریف کر رہے تھے کہ پاکستان کا بڑا مثبت کردار ہے. اور امریکہ کو بھی جو ہے وہ اس بات کا اعتماد ہے کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں. اس پورے معاملے میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا جو رول ہے وہ بڑا ہی اپریشیبل رہا ہے. تو سعودی عرب بھی جو ہے وہ اس بات کا معترف ہے. تو یہ رول جو ہے یہ تو پوری دنیا جو ہے یہ چاہتی بھی ہے, ادا کرنا بھی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. اس میں پاکستان تنہا نہیں ہے. ترکی ہے, ایجپٹ ہے, چائنا ہے, چائنا بھی ہے اور سعودی عرب کی بھی جو ہے وہ قطر نے تو کہا کہ ہمارے سے تعلق نہیں. اور ایران کے خلاف جنگ, امریکہ کے نقصانات جاری. تہران نے F-810 لڑاکا طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا. پاسداران انقلاب کے مطابق دفاعی نظام نے طیارے کو نشانہ بنایا. F-18 طیارہ بحر ہند میں گر کر تباہ ہو گیا. دوسری جانب امریکی سینٹکام نے ایرانی دعوے کی تردید کر دی. سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایران کی جانب سے کوئی طیارہ مار گرانے کی تصدیق ہی نہیں ہوئی. دوسری جانب ایران نے امریکی طیارے کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسلام آباد میں نسٹ یونیورسٹی کے قریب تیندوے کی چہل قدمی اور سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے. اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے یونیورسٹی انتظامیہ سے رابطہ کر لیا. شہریوں اور جنگلی جانوروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹریپ کیج لگا دیا گیا ہے. ریسکیو ٹیموں کو بھی متحرک کر دیا گیا. سیکٹر H10 اور H12 میں تیندوے کی نقل و حرکت مانیٹر کی جا رہی ہے. میدان تیار ہے, مقابلوں کا انتظار. پاکستان سپر لیگ کا رنگ برنگا میلہ 11ویں ایڈیشن کا 26 مارچ سے آغاز ہوگا. پہلے میچ میں لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کا ٹاکرا ہوگا. میچز دو شہروں میں ہوں گے. لاہور اور کراچی 22 میچز کی میزبانی کریں گے. پہلی بار 8 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی. اسلام آباد یونائیٹڈ, پشاور زلمی, کوئٹہ گلیڈیٹرز, لاہور قلندرز, کراچی کنگز, ملتان سلطانز, راولپنڈیز اور حیدرآباد کنگز مین شامل ہیں. اسلام آباد یونائیٹڈ لاہور قلندرز کو 3 مرتبہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل ہے. اسلام آباد 2016, 2018, 2024 میں چیمپئن بنی ہے. لاہور نے 2022, 23 اور 25 میں ٹائٹل جیتا ہے, یعنی کہ کل ملا کر 3 بار لاہور چیمپئن بنی ہے. پشاور زلمی 2017, کوئٹہ گلیڈیٹرز 2019, کراچی کنگز 2020 اور ملتان نے 2021 میں ایک بار ٹائٹل اپنے نام کیا ہے. ایونٹ کے ٹاپ پرفارمنس کی بات کریں تو بیٹرز میں بابر اعظم 44.61 کے اوسط سے 3792 رنز بنا کر سب سے آگے ہیں. لاہور قلندرز کے فخر زمان نے 2964 رنز بنائے, ان کی دوسری پوزیشن ہے. تیسری پوزیشن پر ہیں جی محمد رضوان, جنہوں نے 42.61 کے اوسط سے 2770 رنز بنائے ہیں. بولرز کا تذکرہ کر لیتے ہیں. بولرز میں حسن علی 22.62 کے اوسط سے 125 وکٹیں حاصل کر کے ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. 20.31 کے اوسط سے 122 وکٹیں لینے والے شاہین شاہ آفریدی کا دوسرا نمبر ہے. 22.68 کے اوسط سے 113 وکٹیں لے کر وہاب ریاض تیسری پوزیشن پر موجود ہیں. PSL 11 کی ٹیموں کا نئی کٹ میں فوٹو شوٹ. کھلاڑیوں نے خوب پوز بنوائے. افتتاحی میچ کل لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا. پاکستان ٹیم میں سلیکشن PSL سے نہیں فرسٹ کلاس کرکٹ سے ہونی چاہیے. سابق کپتان محمد یوسف کی پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو آپ کو سنواتے ہیں. بہت سے ایسے لڑکے آئے ہیں جو فرسٹ کلاس کھیلے بغیر یا ایک آدھا فرسٹ کلاس میچ کھیلے بغیر وہ IPL میں PSL میں آ جاتے ہیں. اس کے میں خلاف ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ فرسٹ کلاس اچھی کرکٹ کھیل رہے ہوں, آپ نے 30-40 فرسٹ کلاس کے میچ کھیلے ہوں, وہاں پرفارم کیا ہے, چاہے آپ بیٹسمین ہیں چاہے بالر ہیں, پھر آپ کو کنسیڈر کیا جائے. ہم نے پورے پاکستان نے ہمارے جو کرتا دھرتا ہے وہ سب PSL سے تو پلیئر ڈھونڈ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی تک PSL سے ہمیں کوئی ایسا پلیئر نہیں ملا, نہ بالر نہ بیٹسمین, جس سے ہم کہیں گے جی ہمیں فائدہ ہوا اس کا.